Oke, jotonono sari kaham trai lam sogui ini live session live talk suno sang cenglaina ni bakak tanglana ini logo salbrum sangme baksa tanglai sangmai kurungi tanglai si talk suno mai tanglai baksa word kana takaham tiga itu semua sini topik abo tamo norok bo saiman bai kena abo kena sini calaima nanglaima rok baba hai busuk calaina ni nang bahai ke calaina ni nang busuk jorate calaina ni nang abo rok tuye jeng kisa tini oro salah जोंनि बाक्सा बांबायदि बुला पाइखा ini kanahai sini ata develop जोंनि बाक्सा गोरोंखा bo Delhi ni hoite जों नांमानि रखथाराव साइखिन आरनानै बागे आरियागा जों sini main जे आंखौ बाखलायलायनानै सिगां जों किसी सब viewers रखनो किसी नासिंलायबानो 8 जन viewers खौनो sini hapai mani ulona so sini ko so kanglagano pada ka lam sogo tini ni suono na kolom kha jotono tini ni the main kok rok khalajak nai abo to tini chamung no tui no sing khalai haipano tabuk ni je sini tilpra hawan nuksagai tangmani corona vaccine no tuye sini tamna tilpra sarap bising especially vaccine nana nailaya vaccine no tuye ki jaklai ba abno tuye podre pot tamna misconception jeta nuksagai tongo abno tuye kisi sakok thasa thaine samano yagulo na tini ni main je topic aro sing thanglai na mono jago ata belai hambai takut bukhubro tabo nirok jotu sibu corona biara abo semani jimi jeng khana laimani amo biara katal inke tabuk sudora India wo hundi pura prithibhi wo hundi kabangma borok thilaha inke kabangma borok tole biara mazagin hutungu inke omuti he jorawo tabuk jora corona rugni kuno specific treatment mane o bithirol hangke na hasok nai omonti he kono bithi boikanik ro scientist ro kare maya inke hapano vaccine kaisa tika kaisa ya kabangma company ne tika alada dorone tika kare laha inke amo nukjakha je u tika na laha inke nini biara majak phano u biara hai hate teke biara hai pai inke amo nukjak laha je tika na laha inke nini vaccine nala hanke nini biara mazaga ni chances bu komu kha inke tabo jora vaccines ni kwangma study phai tongu scientific study aro ni bising koekdin sakang sing khanai tongmani inke Medanta hospital ni kaisa Delhi wo tongu aro kwangma borok rok je admit nai rok ni bising theinai tolo tongu nung hapan borok sakai mani inke hai je theinai ni bisingo kuno borok vaccine na jak mana vaccine najak rok ke biara mazagi hospital admit ungkana borok ke thi ke omuti heke sing khanawu hapan tabok chini borok rok ni bisingo vaccine ni bangi kabang mane mane kok jeng salai tongu jeta engani bataya je onek borok khakawu je diabetes gunang hingke vaccine namaya hi phiaba u kok kbiya tamane homole Delhi ni chief minister Arvind Kejriwal ni rokna kana bo diabetes gunang bo vaccine nasa inke tabo heart disease ganang inke vaccine nama yahin sanai to borok bu vaccine nama onek borok khaka uje diabetes ganang ang insulin rojak to inke insulin rojak na rok vaccine nama ya borok bu nama bu omuti samani bu saya inke tabo arthritis ganang rok bat biana ganang rok vaccine nama ya hi bu sanai sai to borok bu nama bu nini asthma ganang tabo milki biana ganang borok bu vaccine nama inke vaccine seba namaya ba tabok senglai la hangke 18 bosorni upor
kaini category ni borok vaccine namaya tinini dino sorkarni recommendation ni hisab. Number 1 engkha jara bohak bising besaganang sing borok nongke pregnant women hubo tei dol kaisangkha khaklani dud sraino je saroi tongnai bumaro nini buma 6 mas phanang thang busa 6 mas phanang thang 1 বছর phanang thang paralo kabang mas rai 2-3 বছর sana dud chanai tong ke nini dud jodi srai chai tong hangke u buma bo vaccine nawani bataya u kaini category sara te jotto borok vaccine namao tabokni sarkarni recommendation ni mo nini heart disease deng tong asthma deng tong nini blood pressure kabang deng tong diabetes deng tong amotiro nungsa oro kebeng mu gero inke oro u kok bo sajagani bata যে যারা করোনা বিয়ারাম অলরেডি মানজাক পাইনাই র বরগলে টিকা না দে নামা নলা হানকে নং করোনা তিনি টেস্ট খাইজাগি পজিটিভ নং হামলে ইনকে অ্যারাউন্ড 14 দিন অথবা 21 দিন পরে নং তে ওইটা টেস্ট খাইজাগি নং পজিটিভ অথবা নেগেটিভ মানে উলোসি নং সার্টিফিকেট রজাগল যে নং করোনা করি খাহি ইনকে যে দিনো নং করোনা মাজাক মানে উলো নং করোনা টেস্ট খাই নেগেটিভ অঙ্গ উ দিননি হইতে 3 মাস ni ulo nang tika namao যারা করোনা মাজা করবো পয়সা ইনফেকশন ওজা করবো টিকা নাওয়ানি বাদ বরং টিকা 3 মাস নি উলসি হাপানো বরকে মানা নাই তেমানে হমলে নং যে বিয়ারা মাজাক মানি আপনি দেহর বিসিং বরক অ্যান্টিবডি তংরক পাইयो একে 3 মাস জরানকে নিনি অ্যান্টিবডি অনেক কম থাকলানকে উ টিকা নিনি রোগ প্রতিরোধ নিনি ক্ষমতা বাড়রওয়ানি নিনি সামু থানিও সুবা Enka sini borong bisingo especially the social media university ni singje salai mane social media university wo ni vaccine no to emon মানে misconception যেটা কক saya aba hai emon babe tul lai tango ar sini borong bisingo aba emon babe pirjage kabangma o mane dong শিশু ge borong ko obviously pirjage tangayo তিনি সাথে সাথে অকক আর যতন বুঝকে সানা নিমুচুনকা সিনি করোনা ভ্যাকসিন তো ইসেন কাইসা কনে যে টকসু রগ সং যে কক সালাইবনি তাই সিনি এভরি টকসুনি সিকাং বা পাইথাগো সং করোনা রিলেটেড থাসে থানি কখনো সং সালাইও অবলন নগে খরকলাম বরং রক আনো পার্সোনালি বড় কল খাইও SMS খাইও হোয়াটসঅ্যাপ খাইও borok ano omo haiki convince khainani chesta khlayo je norok toksuo corona vaccine na dihni ke bolo convince pa khlaidi tamnai podre tamnai photo mine screenshot ano share khlai borok omo bujungan chesta khlayo je obo world health organization ni kaisa tamnai kaisa stopro ba kaisa ukuse mane kok sabja mane borok rome most khadini tamo haira enke mana aba haike poder process pore tagbor no kono reply riya ba singsi no samuno continue khlaimani nugoi last tamne 5-7 din seka khoroksa hangka ano buku khanje karoise kutugui tongkha aba haira khim nuk jagi tongo enke aba hai borok rok no ungkhana jara asini khasutrang borok rok no piri sikri ui donglai tai gese mane hige sunga mun jago general public ro sunga je buko corona tika na hnibo corona mas manja go corona tika na ui tamu lap amo kaisa common kaisa question sin general public ro khani awon bage sunga mun bare opokno sawo je corona ni tika na kha hanke corona nang tai manjaglia abo hai kebo doctor kebo tinise joroti sayakho অবশ্য জরতি সাজাগো যে করোনা টিকা নাজাক বরগ র করোনা মানজাক নাই মানজাগি নমানো ফিয়াবা ব করোনা মানজাক খনো গলাই সাকনে ব হামই থাংফিরো ব থইয়া অবশ্য সাজাগো ओंखे अ माने रखनो जों बुजिनाय थाय ताय सेफमान खानके जों सिनि करोना टिका रखनाव सिनि साकनो जों सेफ के तनथाय ताय सिनि लगे सिनि नखो बरग रखनो फाइनब्ला ना ता orang ante kaisa kisah nono mazuan yang musukman yang hai
actually katal যখন মানে যে কোনো কিছু ইন্ট্রোডিউস লাংখে বনি এগেইনস্ট তো কাইসা মানে ওয়াশক বলি যে প্রথম পিরজাগে एग्जाम्पल हिसाबै सालायनाय যখন पोलियो टीका जों पांजालायफ्रो अराउंड 93 95 रहो हा पल्स पोलियो हि पांजालायफ्रो जत्त 5 बोसोरनि राइनो टीका मारो लायनाय हि जों नगो नगो थाङै टीका लायना पोलियोनि बिथि इनके उ जरावो हाखैबो माने पार्टिकुलारली कायसा सम्प्रदाय भारतनि बिसिङाव आं सम्प्रदायनिबो मुंखुलिया चिनि बर' बोलिया बर' इनके बर' उ ककबिर खासे उ पोलियो टीका ना लांखे borok ekdom bansang painai borok ni te bongso ungya khanai bote bo samanlia khanai amoti haike মানে ও borok ni bongso bridino stop player ni bangai si sorkar amoti haike polio vaccine hindu mungai roi tongo hi amoti hai borok sunai dorokhe opoprosar laika inge boni ulo u zorau bahake u bichi sawi borok thyu eing seying hi kabang ma kok salaika fiaba amoni tabo corona ni je टीका नि बाङै borok हायिङ सेयिङ हि गोबांमा सालायमानि बिसिङो एमन कुनो साइंटिफिक प्रूफ गरै खतिनि जरावो जे कोरोना टीका मा नामानि उलो borok उ टीका नि कारणे बाङै न थैयो अमुते साइंटिफिक गरै खो तबे कोरोना टीका नामानि 48 घन्टा बिसिङ रगो borok थैनायले तंगु तबे borok जे उ टीका नि बाङै न थैयो एरकम कुनो प्रमाणले इयाखो ताबक सारन थांलांके आमेरिका नि borok more than 50% borok tabo already tika nasa upaina India wo around 10% borok tumana humle Indian population kabang India wo 20 koti borok ni bara tabo jora tika na ipai ja kanga inke at least ek dus phana na kanga inke amuti jora wo tabo tika nang jodi nal hangke amoni ni la reject thayani odikar jot tuni no to tabo nang simani ulo nang yasak nai de nang yakai ronai de yakanai borok tole kabang man yakai tong na boi nijeni lagman no no yaka woi kotok soloi thidai thri tong le thinai borok inke yakanai borok tole kabang man si yakai tong inke jotto borok ni u odik ar tong nang ya de yasak le ya de yasak kya inke aru bisingo u kok angte oisa karak ke saun musman inke corona ni tika abo infection prevention ni bang ya amo disease prevention ni bang si infection angmani ulo disease ung u disease no prevent khlaini bangisi u disease no kabang ke ingya jat ke kasudona ni bangisi obe corona ni tika corona manja gya khlairo ni bangile roja kya omoke mane kbui ko jeta scientific platform o jotono motion salai okay ada ke corona ni tika no tiye sini public rock ni bisingo je misconception je bulbuchi mung tangmani abono sang kisa clear khlaini site of like sini nai tangnai kebo jodi buchi thani bejora buchi tangmani tangka khaklayo srai yung khadatne padiaga sini tinini je main topic arasang bakhlailai abo hunkhana chamung nangong जों बरकमुंनि सुरब आसायमानि सालनि सिमिनो ताय फुंगायखा होनखनो हान तामनाय थुइ तामना बासामानि लगे लगेनो थुयासाक जरते जों सामान नतंगाय फियाबा जों बुसक सानानि नां बम मानोना बुसक सानानि नां जों कम दा साजागै दं बेसि दा साजागै दं नांमानि स्लाय याक बारा दा साजागै दं जों आबरो খুব একটা চেরি নাইলাইয়া বুচুই নাইলাইয়া আবনো সন্তিনি কিসা চেরি নাইলাইয়া না বুচুই নাইলাইয়া না জরানা সিনি আতনো ইয়া ফরজাগো অককনো কক্সুর সামনে দা খুলুমখা তেওইসা তাকুতে বুচুলো বেসিক্যালি जों जिता सामानि जों तमासाया अमोसरिचिनि ताबक जों बाहायखे चिनि देहर ओंतो बनो फुनुनाय इनके ताबक नाय नेला आंखे आइगे वो बरक साउन थांलांखे बलं बिसिन तंथ्र नक पायाखे तंथ्र प्रकृतियो जे मानै मावो जे मानै मा खाबोनो न सावि दंलायो ताबक इनके बिगियाननि उन्नति माने बाङै एग्रीकल्चर डेभलपमेंट माने बाङै जों गोबां मा बानै माने इजिली मान थखा इनके ताबक नाय नेला आंखे बरकबो वान धरনের एनिमेल निकलायो एनिमेल किंगडमनि একটা প্রাণী নিকলাयो ते अलका प्राणी रखिन के तमा जेमन नि सिंह होदि मोसा होदि बरक वाइसा होदि अपुङै मासाल हांखे मनि बसकांग जे मुसि फाइ मोसावै बार साइट दंफुन बबन रफ्रैया बरक ले हाया बरक हिंके
ang tabok bohok opung sa ke sawi tronton ke hai ke kusuglang ke pen butam thup ke sonai jat ke asuk pharoi sa phasi mane buskang nubla hangke ya by nawi bono buku ko dama ya ke pen sekolah bising phasi danai mane ang ulo phan sanai omte ke mo sogui so mane japur phan kabang salai askal pung inke actually demang khaba askal nubjak mane ke kabang ma borok aige inke omte corona hundi smallpox hundi malaria hundi tb omte infections disease by thito askal dino inke kabang ma borok non communicable disease ni hute thito non communicable disease khatama je disease ek khoroksa ni hute te khoroksa communicate khaya jemon ni hypertension kha ni overweight obesity kha ni heart disease kha ni cancer kha omte inke askal development society ingre nin omuti hai nini non communicable disease bangla ko inke borok bangma omuni bangai omongke di biara bahai ki paze tabok jora kabangma chung manai busi lai sok maya kho hapane omuti hene nukjagla ha je borok rok uzon kabang ke tongnai rok ni bisingo high blood pressure kabang ke mazag je borok uzon kabang ke tongnai rok ni bisingo nini heart attack kabang ke mazag nini samung nung tiket tongya rok unke cancer particularly cancer kabang mazag যেমন জাপানো borok semai kutung manai kabang ke samani bangai japan ni borok unke borok ni gas mane gi cancer stomach cancer hundi esophagus cancer hundi omuti cancer kabang mazag tabok for example nini Bharat ni kabang ma borok nini bukugo u gutka samani bangai jorta kabang ke sui samani bangai nini oral cancer joton se kabang Bharaton nukjag tabok sawan thanglang ke nini particularly Nagaland ni borok Dimapur Kohima area o borok smoke khlaijak wok bahano borok halangei sogui narjak no borok kabang ke saw inka hani bangin u area ni borok inke borok nasopharyngeal bukungbai u bukung ni huite je tin totra jora lama kerja u jora ni cancer snai kabang ke mazak inke tabok America ni borok rok inke breast cancer kabang ke mazak borok ni fat amount kabang ke samani bangai inke omti ke kabang ma different area wo borok different sama permani bangai alka doroner cancer অথবা alka doroner ru mukjagai tong hani bangin sing tabok siwani bata je sing bahai ke busuk kabang everyday sawani bata inke ang nirok no kisa kaisa presentation share khlainai nirok nailedi inke nirok nailel hangke sing table salayan nirok ni sungmung tongke sungai mano chat box so silaidi inke ang nirok no ang sorry apa ya nirok ang nugan tabok abo saya kuskang sing basically tama samung klaya abo kisa no classification silayan ni nang do temane homole sing jodi abno siangke sing buskango salai thuka tabok sini jara sing samung khlaina ni bisingo tin ধরনের category ke sing bagi nala kaisang ke sedentary mane tabok school teacher jemon jara school teacher khlai tomai rok bank chakri khlainai rok kerani khlainai rok tabok ang hai borok rok doctor rok borok ke moderate borok ke sedentary level borok ke asak samung kono tei chokhlai kabang samung khlainai ja borok ke khlai moderate engka seba jara medium ধরনের পরিশ্রম khlaio jemon mana hani mani snanai rok nini wani mani renai rok carpenter electrician fisherman hok kuli omonti rok engke moderate engke heavy samung tangnai seba engke jara kheto chini hatanai rok army soldiers nini stone cutter rok mine worker rok buphanganai rok blacksmith jara nini kamar jeng homani da tagnai rok borok engke heavy worker engke u kaitha classification hisabe sini ni energy consumption beung energy requirement beung okay jeng nainai chini chela
jara men sedentary worker ni ideal body weight around 60 na ni nang do abong ki Indian setups worsi of course ni America ni Europe ni standard alada ni on average ni selaro ke around 60 kg na nang buri rokin ke on average 55 kg na ni nang kintu abo on average si ni jodi height kabang ke ni 65 kan ideal body weight ni mana othoba buri rok ni jodi height barang ke boni 50 kg kan overweight ni mana hingga boni everyday requirement busuk ba jodi naila hanke boni jara sedentary worker teacher bank employee amoti hai asogui samung tangnai rok doctor rok ningke 2320 calorie nang do hingga moderate level ningke take 500 400 bari thangno 2700 heavy worker rok ningke 3490 mane 3500 80% bari rok ningke samungkara khlainai rok tabuk jemon khetawa haka head utlaw haka phainai rok tabuk ha tanai rok omuti samungkara tangnai rok okay asat kabang okay borok ni tabuk moderate worker hingke tabuk buri rok ni 1900 calorie tabuk buri rok ni bisingo moderate worker tongu borok hingke 2200 calorie okay jara buri rok ni bising kheta rok samung tangnai samungkara tangnai rok 2800 calorie tabuk nai dioro buri rok jara heavy samung khlainai borok ni energy requirement ni selarok ni moderate khlainai ni sasi borok ni kabang ku hana bla selarok ni moderate worker busuk 2700 buri rok ni heavy worker busuk nang 2800 ke borok ke tar mane যেখানে নং নিনি সামংকরাক যে বড় কবাং তাংনাই বনি এনার্জি কবাং নাং হাইতা বেসিক প্রিন্সিপাল খাই কিন্তু নং নাই নেইলে হানকা বড় প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট যারা অ্যাডাল্ট বড় যতনি অ্যাডাল্ট বড় পার 1 কেজি ও 1 গ্রাম হিসাবে প্রোটিন নাং এভরিডে ও বড় দো নং যদি 60 কেজি তংলাকে নিনি প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট 60 গ্রাম নাই Engke tabok omno hakai besamau je neng jodi saiting jodi mangso 200 gram saipel hangke nini protein requirement 200 gram ni hisabe busuk kebang ung thangka neng abo 100 ni patata chini borok rok thokjak prongke musuk prongke hakin sab nei hai mairango mainal hangke ani sana mai khlai bari thangmai jat ke kusukma ke nawi ni salai blesen engke cheng engke hakai salai ani do engke nini buri rok ni engke par kg heavy worker dengtong moderate worker dengtong sedentary worker dengtong bani 55 per gram body weight on average nangga nungudi 55 kg ingtong hangke engke amoke visible fat requirement mane visible fat requirement mane tuma mane je thok ang rowi chai tong invisible fat bekabang ma tong jemon nung tabok mai chai tong mayo fat tong nung mokodam chai tong mokodam fat tong nung to khasawu a bahasawu arbu fat tong nung ফুলকপি মই চাই তং টমেটো চাই তং arbu fat ni percentage tong hapon u kopya obongke visible fat jeta ang thok botol ni hoite thok lu khlaioi sui chai tong mani otuba ni butter samani tabok ni cheese samani omuti hai ghee samani omuti hai visible fat inke requirement ni sedentary worker rok ni bang inke 25 gram per day মানে যারা টিচার মাস্টার ব্যাংক কো চাকরি খাইনাই বরক নি মডারেট ওয়ার্কার নিকে 30 গ্রাম পার ডে হেভি ওয়ার্কার নিকে 40 গ্রাম পার ডে ইনকে বড়ি রোগ নিকে 20 25 30 ওমো বেসিক্যালি উ যে প্রেগন্যান্ট ওমেন রোগ নি কক সংতিনি সালাইয়া তমানি হমলা বরক নিকে কিসা রিকোয়ারমেন্ট বাঙ্গি থাঙ্গো তাবক নি রকরন নুকনা যে বরক নিকে pregnant women ninke energy requirement bangi thango nini lactating mother je buma du char obo ninke tebu bangi thang habono chungtini borong ko chalaya hinke orongke sungsrai rok ni bunai nai jara sarai 0 to 6 months onke on average buni every day nini 92 calorie nang do 92 calorie hinke boni protein requirement ka adult rok ni 1 gram nangmani bile per kg body weight boni ke kabang nang 1.6 gram hinke 6 months to 12 months onke around they are 1.7 per kg okay so right of ninke nini protein requirement je prophan kabang per gram ata anan pathak nai nang obon se sekang je slide bisa thang pi gang ka jana ora je nang samane nini protein nini tamna fat nini energy ora to seng
tamai 1 to figure by sini sengnuka songkha sini sengnuka engka seng sapru tu songkha goni ucaya sama songkha mana hai seng nai bucaya lekhai bucaya tabu ojen energy ni 2320 protein 60 ni visible fat 25 oje count no sini tamnai sini ganti nok ni basawo nang sanani thakhe nang bhaike sanai nang 2320 gram calories abuno sini samung bai busuk samung bai nang sui sanai nini 60 gram protein 25 gram nini je visible fat abuno ne boboseke sui sai khanarnai so kalai saka jata sini borro buci mana ja do ang bono no sawan nai to kisa khalok di ang abuno sabaike abuno ning samano sawan do abuno ang ning haki sungnai hi ang sija engka ang hai ni bangin abu ready khlai engke tabuk ang khunok bani musungke tabuk nai di serai rok jara 1 year to 3 years 4 year to 6 years borok ni bu calorie requirement tuluk ke bangi thango protein requirement borok ni per day bangi thango omongke nini per gram per day india omongke nini on average per kg body weight ni hisabe borok ni bangi thango do nini naji around 12 kg nghanke 16 gram protein nang 18 kg nghanke 20 gram protein nang per day 25 kg nghanke nini 29 gram nang omte ke tuluk ke bangi thango do engke tabong nang jika samani amo belai ke interesting questions abo chang buchilaya nang amo buchiwan ni bangi ang kaisa excel hisab khlaiman do excel lukoi khanam le tabok naila hangke protein ni requirement total jodi nang 100 gram tini ma isala hangke ni protein ni percentage nga nang 7 to 15% protein nga nang do engke on average ang abo 10 ke romoi hisab khlai phut mai ta engke ni fat ni 10 to 30% nga nang tar mane 10 ni হইতে 30% 100 গ্রাম নিবি সিংকে আং 20% হিসাবে ক্যালকুলেট খাই এনকে নিনে 10 বাই 20 থাংলাংকে বুসক তেই টং 30 থাংকে 30 থাংলাংকে 100 নিবি সিং 70 এনকে কার্বোহাইড্রেট নি রিকোয়ারমেন্ট খা নিনি 65 to 80 এনকে আংরো নিনি 70 গ্রাম 70% কে রমই হিসাব খাইন দো এনকে তাবক নাইদি অর আং আইগেনি রংনো নুকজাক তংনাবলে 60 গ্রাম borok ni sedentary worker ni energy requirement busuk ngkha 20 hingke abo jodi ek mas ni bangai ang jodi calorie requirement khlai khangke tomani bangai ang ek mas ni phunu khangke normally sung chakri khlainai samung khlainai ek mas ni hisabe bazar khorch khlainai do hingke masik bazar humani haita hingke nini abo ek mas ni 30 by gun khlaila hangke nini total energy requirement asak bangai thang do hingke u asak ni total energy requirement bisingo ni protein ni jeta 10% protein ni energy requirement ang thanga asak 6900 hingke protein obong ke calories do 1 gram protein busuk energy provide klai 4 calorie hingke obono jodi ang 4 by divide khlaila hingke obong ka total month ni ani protein requirement 1740 gram tar mane 1 kg 740 gram ani ang jodi tabok bank ko chakri khlaio othoba school teacher hingke ang jodi samungkara paina hingke asuk nangnai tobe oro hadni ro hakhi wasubani babaya ang school teacher khlai khono sario thange jodi ang kheto samung pangila hangke ha ang kabang les awan nangnai haisi do mane omo jibika hisabe ya abo activity hisabe si kabang ma borok ni kasrang borok tongsi ni parorogo school teacher phone kheto thangai sario samung pang chuti dino thangai utla haka khoyi hakek samung karak tangai tongle hingke nini omongke normal borok je borok teachers hisabe samung khlai tongo te alka kono samung khlaya boni koksi hingke nini jodi nini tar mane bo 1 kg 740 gram bo protein sanani nang every month hingke tabok u protein chung dui babe grohon khlaye kaisang kan nini tok tei chawo a chawo tok baha wok baha po baha
sawo te kaisa kan ini vegetable ni dal main protein tongo te ni vegetable sogo kisa protein tongo ni mairogo kisa misa protein tongo ke obo jotto protein aro ni hute phai do tar mane borok khoroksa ni 1 কেজি 700 গ্রাম 740 গ্রাম প্রোটিন মাছ কাইসাও সানানি বাবা গান্তি নক নি কক বাই হিকে গে তাবো নং যদি মাছ কাইসাও নং বরক সাইथिं সি তঙ্গু নং যদি সাব্রং যদি 2 কেজি খে যদি মাংস সিমি চাই তং হা খে তার মানে নিনি প্রোটিন ইনটেক অ্যাক্সেস ফরমো উনকো হাইসি ওমকে পুরা মাছ নিসি বরক খরকসানি আছে প্রোটিন না হাইসি কিন্তু जों লগো কোনো সময় 1 কেজি মাংস পাইফানো হয়তো বা ফোনই ফথারো সে মাছ আর গেদে বা ইনকে অবংকে আলাদা ব্যাপার নো কিন্তু বনি বাঙি বা আংনো হিসাব ফ্লাইট ফুনো গানো একটা পুরা পরিবার নি বাইকে ইনকে তাবো প্রোটিন পাইখা ইনকে ফ্যাট ইনকে বুঝ ফ্যাট নি আং 20% রমানি ইনকে নি টোটাল এনার্জি ইনটেক 6900 নি হইতে সরি 69000 নি হইতে নি 20% নখা নি 13000 calorie इनके नहीं 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी प्रोवाइड करें सिकते फैट के एनर्जी का बांगरो इनके जो 9 बाय अब नो डिवाइड खाइला के नहीं टोटल फैट इनटेक नहीं 1547 ग्राम अंगानी बापा एवरी मंथ इनके आरो नि बिसिंग जे आसे कबांगमान नि बिसिंग नि अराउंड नि 60 to 70% जों विजिबल फैट नि थ्रू द कंज्यूम खायो 20 to 30% on average जों इनविजिबल फैट नि ताबक सालायमानि अबनि थ्रुते जों खायो इनके ताबक नि कार्बोहाइड्रेट नि माइ ब्रेड जों मेनलि माइ न सावो उयांनि बरंके रुटि सावो ब्रेड सावो इनके माइ इनके बुसक माइरं इनके बुसक माइरं नि थ्रुते कार्बोहाइड्रेट नि थ्रुते 80% इनके 69000 नि 80% बुसक 84000 इनके प्रत्येक ग्राम कैलोरी नि कार्बोहाइड्रेट बुस कैलोरी रो 4 कैलोरीज ओके अब नो जो डिवाइड खाइला हंके नि 12000 कैलोरी 12000 ग्राम तार माने 12 केजी बरक खरकसा ऑन एवरेज माहास काइसावो सावानी बाबा 12 केजी माइरु बरक खरकसा ताबो खैसांनि तंलाइला हंके मैक्सिमम जों मास काइसाव 30 केजी माइरु सावो अथवा 25 केजी माइरु सावो हाइता अनेक मुखुंगो ना हाइ अमंखा निनी मॉडरेट वर्कर इनके माइरुंले जों हिसाब गोबांमान बरकनि नुतों जों माइरुं मासो बुसक पाइ इनके अबंके निनी मासिक हिसाब हाइ इनखाता इनके अबते इखे जदि नों ब्रै खरक सानि न जदि नाला हांके अगेन निनी टोटल प्रोटीन इनटेक ब्रै रंनि इनके 1400 माने 1 केजी 400 ग्राम फैट इनटेक इनका निनी 1200 1 केजी 200 1 लिटर उहाता 1 लिटर 267 ग्राम तेनिनी माइरं खा अराउंड 10 केजी ब्रै रंनि के दो इनके अबति हेके जदि नों खाइले हांके आं अरो सला ब्रै नि रंनि काइसा हिसाब खाइमनि दो काइसा नुकुङो सला नि प्रोटीन रिक्वायरमेंट आसक ब्रै नि प्रोटीन रिक्वायरमेंट आसक के नुकुङ काइसावो बरक मास काइसावो मंथली कंजम्पशन 3 केजी ngaani papa 3 kg 165 gram inga aro ni bising jodi nang mane mangso simisi maso hisangni tonglai mani si 5 kg salai la hangke ar mane boni protein amount protein intake kabang ung tong haita nangke nang dal phan sala hangke tolet isa si add ung tong nangke nini tabok sound thang nangke mayo bu certain amount kisa amount protein tong haija ta inga fat inga nini fat busuk फैट नि टोटल कंजम्पशन नि 2 केजी 800 ग्राम माने अराउंड 2.5 लिटर नि आसे पासे ता 2 हुइते 2.5 लिटर इनके नों हैसांनि तंनाय जदि मासे 3 लिटर थक्साय तंग हा अथवा 4 लिटर थक्साय तंग हा के अब डेफिनेटली एक्सेस इनके जों अरो एक्चुअली कक सालायमानि मेन फोकस चिनि ओंखा गोबां एक्सेस तासाथों आबोसि मेन टारगेट दो जों हान बंग आबोसि गोबां के एप्रोच साइतो तमन हमले चिनि समाजो साबन थांनाय के ताबो साब्रं अपुङै माइ मासाया संखा किसा कम सालाहा किन्तु एक्सेस थानाय परसेंटेज किसा गोबां दं हान बंग एक्सेस सामानो किसा काटेरो लायानि बागै सि अबो सालायमानि मेन पर्पस लेकिन कार्बोहाइड्रेट हिसांनै जदि खरन नै सेडेंटरी वर्कर लांके 22 केजी
Nini 22 হইতে 25 কেজি যদি নং সাই তং হাকি ইটস ওকে বাট নং যদি 30 কেজি 35 কেজি 40 কেজি যদি হিসাংনি মাইরুং সিমিন যদি চালাই তং লাইলা হাंखे অবলে डेफिनेटली nini excess amount do okay हाइफन अंगनाय जे बसाइ तले सामुं किसा कराक तांग बहि हिंके sedentary अमोके सेकंड केस do second case हिंके आबो नाइदि monthly consumption nini protein अंखा 3 kg 400 ग्राम around उपायो fat intake around 3 liter ang थांगो nini माइरं 24 केजी आसे-पासे थाङो माने 25 केजी नि आसे-पासे हाइता निनि चला सामुं किसा कराक तांनाय बोरै sedentary work के इनके ताबो सलाबो सामुं किसा कराक तांनाय बोरै किसा सामुं कराक तांनाय के बरफनि एनर्जी कंजम्पशन किसा किसा बाङै थाङो आबो निरो अरो नायदि आं आबो लास्ट अफ बुखनुनाय अबो अंके कायसा नुखुं एग्जांपल नावै सामाने कायसा नुखुङो सला खरकसा बैंक साख्रि खायो बोरै खरकसा बनि बहिबो बैंक साख्रि खायो बनि 11 बोसोरनि selama setengah 3 बोसोरनि selama setengah इनके बनि टोटल प्रोटीन इनटेक बोसो गंगाना इनके 5 केजी 600 ग्राम बनि प्रोटीन इनटेक गंगाना तार माने मासे कायसाव 5.5 केजी बनि प्रोटीन इनटेक हांकेनि साफिशिएंट किंतु बजदि ताबक सप्ताह सि प्रत्येक सप्ताह से 2 केजी के आ अथवा मांस पाई चाइ तंग हांखे बनि डेफिनेटली ओ प्रोटीन इनटेक कबां इनके अब निनी फैट रिक्वायरमेंट अराउंड 4.5 होते 4.5 लिटर इनके अराउंड बिसिंग जो दिन 5 लिटर 5.5 लिटर 6 लिटर जो थोक नांगै दं हांके बनि फैट इनटेक गोबां इनके माइरं बुसुक नांगानि बाता इनके माइरं अराउंड 40 केजी नि आसे-पासे नांगानि बाता इनके अब नों जदि गोबां जदि नांगै दं हा इनके डेफिनेटली अब माने 50 केजी 60 केजी जदि बरफ हिसांनै उ बुसा 11 बोसोरनि मासा 3 बोसोरनि मासा जदि निनि 45 केजी माइरं चालाय तंलाय लाहा एभ्री मंथ इनके आमो डेफिनेटली किसा गोबां अरो आं माने सानाय अबंखा कायसा ऑन एवरेज हिसाब थाइमानसि 10 to 20% तिनि तला साका अंमाउ दो आबो आसक गोबांमा खायजांनाय हंके चिनि हाइ लुखुंगो तमा अनेक समय नगराय फायो जों बिनियारो थाङै मासा माने जरा हंके अमत्रनो किसा वासबोय चिनि ताको बुखुग्रो किसा जदि हिसाब थाइले लांके ते किसा मोजांता हंके ताबो ताको नों सामानि नि गांतिनक निकक बायके जों अमनो हाके सालाय माता आं आबोनि बाङै तंगु आं आबो लास्ट अफ नुगानो एको अबो तेके आं टेबल खायजा निनि ताबक सरायरो बुसक खेसा माने ताबक नुखु कायसावो बुसक जाना नां आको नां आं अलरेडी हिसाब खायना रखा इनके निरक निजेबो हिसाब खायमावो एको अबो आं रय रखा निरक अबो नो स्क्रीनशॉट रखनो नावै निरक अबो हिसाब खायनायलायदि जे निरक नुखुङो निरक बुसकखे एनर्जी हिसाबे निरकनि प्रोटीन हिसाबे फैट हिसाबे कार्बोहाइड्रेट हिसाबे निरक नाङै दं निरक गोबां कुबदे जालाय दं अबसि निरक नायनानि हायदा ओके तलक खेते किसा सालायानो इनके ताबक नायन थांनांखे सिनि जों 3 धरনের मेन प्रोटीन दङ जों तिनि भिटामिन रक मिनरल्स संनिकक सालाया मेन नेखा प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट आं ताबक सामानि ऑन एवरेज चिनि परसेंटेज ऑफ फूड चिनि 7 to 15% प्रोटीन दङ फैट 10 to 30% हानबांना आं 20% ऑन एवरेज केरमु कार्बोहाइड्रेट अराउंड निनि 65 to 85% किंतु अधिकांश समय चिनि तमानक बा जारा रांगनां रि गनां निनु खुङो अंके जों नुगु जे उ प्रोटीन नि परसेंटेज बाङै गोबांमा आं थाङो फैट नि परसेंटेज 30% नि होते 40 to 50% ngयो कार्बोहाइड्रेट नि परसेंटेज किसा कम नि बाय इनके जारा रां क्रय रि क्रय निनु खुङो अंके तमा जोंनु उ कार्बोहाइड्रेट नि परसेंटेज निनि 90-95% एनर्जी कंट्रीब्यूट खायो निनि फैट ते किसा कमंगो निनि प्रोटीन निके तेसा कमंगै था ओके हानि बाङै नि किसा सामुं किसा बैलेंस के जों सालायानि बाथा ओके आं ताबक सामानि जे कार्बोहाइड्रेट इनके 4 कैलोरी रहू 1 ग्राम निनि प्रोटीन इनके निनि 4 कैलोरी रहू किंतु फैट इनके 9 कैलोरी अच्छा और उ कम साथाय जों वो खा पाइला हांखे वो खा नि जे बाहा आमो कायसा सी 4 कैलोरी नो नो रोनाय दो वो खा नि बिसिं जे फैट दो आबो किंतु नो 9 कैलोरी एनर्जी रोनाय
Oke, nung যদি তাবো ও খাবু ফামাং যদি সাই তং হাংকে হাকে তা খাকা দি যে আং তলে অবো বাহাম সে সাই তং প্রোটিন সে সাই তং অরনি হইতো আং তলে শুধু 4 ক্যালোরি মানে প্রত্যেক গ্রাম হাইয়া আবো বাহা কাইসা সিননো 4 ক্যালোরি দো nung যদি আবো থক বনি বু ফাম যদি সাই তং হাংকেলে nung 9 ক্যালোরি সি মানাই Oke, dietary fibers যেটা সামানি जों মানে তাবো সাউন্ড থাংকে মুই ফ্রাই ব্লাই র তে নিনি চাকুমরা ব্লাই র মুই নক বসক র সামানি যেটা আর ফাইবারস যে তংমানি আবতি রকিনকে নিনি 2 ক্যালোরি কে ননো जोंनो এনার্জি প্রোভাইড করে হংকে ওর কয়েকটা ধরনের ফুড জাস্ট নিরকনি মানে সিওয়ানি বাংই আং রখা মিল্ক কিনকে nini protein around 3 to 4 gram tongu प्रत्येक 100 gram o tar mane nung jodi 1 liter nungla hangke dud nini 30 gram hoite 40 gram nung calorie consume khaiman oke onek borok jemon north indian ni borok bahasaya borok dud nungi borok protein energy protein requirement khaitani meat onke 18 to 26 gram tongu प्रत्येक 100 gram o protein ta tar mane nung jodi 100 গ্রাম অথবা 100 গ্রাম পাইলাংকে সাপোজ খাকা দিন 220 গ্রাম মাখা একে নং যদি তাব 1 কেজি পাইলাংকে নিনি 200 গ্রাম অফ প্রোটিন হাইতকা হাইতা একে ফিশ বো अराउंड 15 to 23% গ্রাম তং ওকে ও হিসাবে নিনি ওই থাম একে অর উকক সাথাই যে নিনি প্রোটিন কোয়ালিটি অফ দ্য ফিশ এগ the meat and milk abo kintu same ya jotu nini source hisabe borong ni protein quality fer haita enke nini plant food bo again cereal nini protein tabok jemon saman ching mayo 6 to 13% nini calorie mane protein tongu enke dal samani wo 21 to 28% nini protein tongu enke vegetable 1 to 4% tongu fruits tongu nuts tongu soybean tongu haita na soybean onke oknis kabat protein oke amongke nini mai different doroner mai nini mai tabok milk khaijak mai wo protein around 6.8 gram to oke nang jodi tabok 1 kg mai jodi salai la hangke suppose nang 5 dinai phan nang jodi 1 kg mai sala hangke nini u mai ni through nang protein busuk manai nini around 68 gram nang protein consume khainai nini mai ni madum haita sigade enke mayo bukisa emon fat to protein mane carbohydrate kabang ku ung tong na de carbohydrate enke around 78 grams to 100 gram enke hake engta enke calorie bunai di mayo enke 345 calorie to 100 gram osi do enke tabok jodi ang fuayo jodi 200 gram mai chai paila hanke enke 200 gram mayo busuk phainai 300 700 इनके आं जो दिनो माई फाइव खामसा लांके 200 ग्राम के 700 2100 শুধু মাই চামা বাইছি আনি মানে আং যদি সেডেন্টারি ওয়ার্কার 2400 ক্যালোরি নাঙ্গনি বিসিং 2100 ক্যালোরি ইন পাইলা ফাই খা মাই চামা বাইছি তো নিনি যদি 200 গ্রাম কে চালা কে কে নিনি তাবক নিনি মাইনি লগে মুই বসাউসং মুইও খবরজাক তংনাই আলু বুতংনাই বাহা বুতংনাই তে আলকা মুই বুতংনাই কে गोबां बांथां हायनो बाङैनो जों माइ जा थानियो अरनो केसा हिसाब फाइनायदि नों जदि फुआयो 200 ग्राम दि परो 200 ग्राम हरो 200 ग्राम के जदि चालांके 2100 कैलोरी नि टोटल रिक्वायरमेंट नि 90% ऑलरेडी फुल सिन पाइला हाइता इनके अबनो जों केसा रंजाक सिजाक रो केसा हिसाब फ्लाइ सावानि बाता इनके डिफरेंट धरনের যে রাইট माइ दङ अबो अरो केसा आं फुनुगानि नाय मानि around 7% के तंगमानी आमो माइ जिता मिल्क खाइजा गया जों आइगी जे दिंगियो सुगमानी रसाव सुगमानी उ मायो अंके निनि प्रोटीन बांकु दो विटामिन बो बांकु किन्तु जों आरामनि बाङै जतनो कष्ट खाइलायानि बाङै गोबां मा ताबुनो राइटले दिंनि सासे सिनिया दङो इंके दिंनि रगो सुगमानि माइ रगो अंके विटामिन बो गोबां दङो nini protein bo kabang engkau mo ke dal ni kok do nai dal ong ke busuk kabang energy ba on average 350 ke tong jok to boroner umon 300
40 হতে 350 ke on average energy to calorie engke ni protein bo around 17 20 ke to around 20 ronde engke tabok ni jodi nang mane mas kaisao jodi nang 2 kg dal chala ke 2 kg dalo busuk kabang mane energy to busuk kabang protein consume tong borok khorok sani consume no be hisab nai lai la ke engke obno jeng kisa মানে ব্রেন লাগবই তাবক জানে যা মাসিক হিসাব নাইলাयै आं मासो बुसक मांसो सा मासे बुसक माइ पाइजाक मासे बुसक दाल पाइजाक आपनो किसा राफ एस्टिमेट फाइले हांके काइसा हिसाबले ओंखानाय सिदो इनके उ हिसाब निनि 10-20% तला साका ओंगै मानो किन्तु आसो गोबांके हेरफेर बुंया mostly chini mane जों चिता चिनि त्रिपुरा सा माने के बेंगल ग्राम दाल चाउ दाल कसाक के जों मसुर दाल होता बेसिकली oh sorry red gram चाउ जों red gram मसुर दाल होमनि बोके red gram 335 calorie to mostly जों अरो black gram गोबां साया जों बेंगल ग्राम बसाया जों green gram बसाया इनके जों mostly red gram चाउ अब जों मसुर दाल होमो अब नि प्रोटीन इनका 2200 अब जों त्रिपुरा सा माने इनके ओके जों आबो हिसाब फाइनाय मानता जे 1 केजी दालो निनि 3335 कैलोरी फाइनाय 1000 1 केजी ओके आबो जदि आं साला मास काइसें खिनि दाल नि मादमी से आसे प्रोटीन फाइतो हाइता अबो अंके चिनि चिकन अंके कैलोरी स्किनलेस बाय स्किन गनांगो किसा फेरदो तमानो मले स्किन अंके निनि फैट तमानि बांगे निनि एनर्जी किसा बांगै थाङो ओके निनि स्किनलेस जों जेटा आजकल पोल्ट्री नि पाइचा माने के 165 ओके प्रोटीन तंगो 31 सॉरी ओके निनि कैलोरी जदि नों माने 100 ग्राम जदि आसे तंग हांके 1 केजी ओ बुसक 1 ओके 10 बाय पुरन मा खाइला हांके निनि 1 कैलोरी 1600 कैलोरी सी ओंगै पाइला हा 1 केजी ओके प्रोटीन बुसक ओं पाइ 310 ग्राम पाइयो नो ओके हाके जों किसा के जों हिसाब खालायनायै जों नायमा बा जे बुसक रिक्वायरमेंट नि दं जों बुसक गोबां चिकेन मासे साइ अमंके कैसा जस्ट कंपैरिजन खालामनि जे निनि मटनो निके निनि प्रोटीन आसक बांगो निनि एनर्जी नायला हांके निनि पुहावो किसा गोबां दं तुमानो पुहावो निनि fat ni kisa percentage bangmani bangai nini puhawo angke nini energy kabang tongo nini omongke tok baha omongke pork omongke nini wok baha sangjita maximum samani ingke nini obungka nini baha je wok baha ni baha kaisa sido oro nung wok baha bisingo u je fat abno count ta khlaiti abu fat thinki total per gram 9 calorie hisabe no bot romjang nai inka han bang ni pork ni bracket of muscle kaisa se roja korna fat component add khai jai inka ni around asap khe ning energy mawi tongo pork ni 100 inka ning jodi 10 kg pork jodi mas kaisa sala han khe ni around busuk kabang calorie phai to busuk kabang protein consume khai to abun no kaisa rough estimation ning nije ko khai ma haita ओके अमोंके जों तमा रॉ शूट अब बैम्बू शूट जों सामानि अब तिनि गोबां सालायलिया ओके ताबक साबानि थक नि ऊपर अनेक क्वेरीज फायो जे बबो थक काहा बबो थक खानिया ओके और उ कक साथाय कलायो जे नॉर्मली फैट बाय थक ओके 20 डिग्री हो जदि जेकुनु माने लिक्विड ओके जों बनो थक होमो वाइल फॉर्म लिक्विड फॉर्म अब जदि फैट दंना के जों बाटार अथवा निनि घी अमते के होता ओके जतो थक न काहाम दो हापन निनि रिफाइन खाइजा थक के सानानि बाताया टीवीओ किंतु रिफाइन थक नि कबां मा एडवर्टाइजमेंट फायो तबे रिफाइन थक खाइजा मानि के तमानि सावानि बाताया के बरक उ थक रिफाइन खाइथानि जे केमिकल रोइ रिफाइन खाइयो उ केमिकल न किंतु बरक रस हावि ना फिया दो इनके हाइन बाङैनो रिफाइन खाइजे गया थक जदि नों सामाल हांके अमो बेटर को जाफो फान इनके जतो थगनो
kaisa manai kaham tongo hani bangin ne kabangman doroner thok mix khai jawani bata oro angko ekta rokha tabok naidi combination bahiki ngani bata nini ek ধরনের combinations অনেক পরিবার নয়াতে বাসং সারাই ফ্রস লুক মানে চিনি লুক হয়রনি থক বাই মাংসি সারাই থাংসিনি চিনি সাব্রং মাই সুই ফাই যতনে নগো হাকি নংলাই তা হয়রনি থক তাবক সানফ্লাওয়ার অয়েল রক বাসং তাবক সুনি হাপনো তাবক নাইলা হানকে actually থগো এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড হি মানে কাইসা তো আমো যত থগো যত এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড u essential fatty acid inge tamani nang ke chini body u essential fatty acid snamaya krong fatty acid chini dekhoro snamai mane kintu u fatty acid tin ধরনের fatty acid chini body snamaya ne bani jengbono thok ni madhyome consume ma khai inge tabok jemon for example nini groundnut sesame mane nini hoiron sepeng ni thok othoba rice bran othoba cotton seed plus canola abo jodi nang combine khai malangke nang মানে nini requirement purang tha inge tabo ukok bo sathai ja abo kin nang sabului de masunai sabu ye ni dobu nang 15 din jodi thok u sa doroner je kono kaisa bai nang jodi suwa ke tei 15 din keno na bai sundi inge nini tabo pamuli othoba soybean plus type nang sui mana nini sunflower plus palm oil plus mustard ke pan nang different thok kepan tini 10 din u abo by 10 din abo by 10 din kepan nang sui man hake nang combination ke different ধরনের thok sanani nan ko kun ke haisi teman hamale jotto thogo u jotto essential fatty acid grei okay nang jodi refine saya wi normal thok no pala hanke amo mini bangai chini bangai better okay hani bangin sabadra correct combination of blended 2 or more vegetable oil limited use of ghee jeng ghee by butter kisa komsau ni nang sini yang tigi liboro asuk le saya ne okay kabangma doroner je dal darok akorok je jeng mamani omuti rogo sujak mani rogo jeng kisa kari chalahen nang amota okay frying ni bangai oil which having higher thermal stability kabangma thok to je nang kabang ke serphana hamyang ya jemon palm oil palmolive oil ini sepeng ni thok rice bran thok cotton seed thok abutro ke ni u baza khlai thani robo akrobo mun use klai la ke better high ku otherwise the alka thok ke tamang pai go easily ne tabok jemon ni hoironi thok ni kabang ke baza khlai jaklang ke nang trans fat ni pai trans fat abo soroni bangi hamya jemon particularly sen bazar rogo je singara ro paisa mone amotole bohu thogo no sabrang no seri to yate ba okay u thok easily trans fat ni pai hani bangi ne u thok rogo hanke mane amonti ro hanke saya ta hanke oro again sokoi pila ha busuk energy nang ang jita samani age je busuk requirement energy nini monthly asset nang sorry nini borok khoroksa asset energy every day nang one monthly protein requirement asset 1700 nini monthly fat requirement 1500 nini monthly carbohydrate requirement around 12 kgs okay abon khan nini monthly kaisa hisab ni rong no phunuk manis okay abon ni rong naye ni rok ni jane ja hisab ni rok khailai sidi okay oro angte waisa detail ke khai rokha 20% ni hisabe 10% fat ni protein ni hisabe 20% ni fat ni hisabe এবং 70% carbohydrate hisabe different category ni age wise samung tangman hisabe nirok joto calculate khainale imawu nirok ni requirement ni hisabe nirok busuk kabang sai tong na kong sai okay among kha again abono no simple ke phunuk mani je busuk nini different ধরনের borok bhai ki saul toman nang abo phunuk mani inke abo poribar ni hisabe phunuk mani ta abo ke hisang ni thorong noi na bicar phanangkha bangko samung khainai phanangkha abo ke chala ki kisa samung kabang tang buri ke sedentary worker inke third situation ke chala bai buri khorong ni kisa samung krak tangnai fourth situation ke ni ma busi bohit busai cerai mag ni ganang okay last ke berisik labu masa ganang besar 3 bosor ganang
nini 11 বছরনি srai masa gana nini sedentary worker acha omothe calculation claimant jaga onek somoy tuma ungja hingke hoytoba haki phano lukja je bu phanke gobang kup sai payo hoytoba bu ma masa ro bu sa ro hingke sa masa wo hoytoba bu sa hingke mani ke saya ngai bono ke masa lia hai ngai to sika hingke obonobo nini pura poribar ni si hisab khai phano every ব্যক্তি hisabele hisab khai wani thani nang jodi interpretation khaila hingke omo kisa dera mayu do ke obno jodi pura poribar ni bang hisab khai thani hingke pura poribar japon equally sawi detong sai detong abo naita ani chu khorok sa hai bo 2 kg mangso sungna hingke bo sungtutei ne bo nije ne sungu bo sungtutei sosa na thani 1 kg pai pai homani hai omo ke ngla মানে প্রপার হিসাব ওকে হাইনি বাঙে নিয়ে abo পরিবার নি যত বড় ইকুয়াল অ্যামাউন্ট সালাই দিতং চাই দিতং আবুল কিসা গালিয়ানি আঙ্গান কো করুন ফাটনাই ওকে চিনি দ ফারম দি তাকো বহু বুম দি সু জাংনাই দং হাंके जों आबुल सालायानो Okay, pada ke ada nang tahu sejarah tu sejak kenalai mana, bah kenalai ke. Abu tu bebak no, tamna scientific the figure graphs ni truth no seng kenalai ke. Oh scientific figure graphs, abu no bucui, romoi calculate klai sanai, belai kena doubtful, korang busuk tong lai. Abu no bagai angtek se, kalai lama tu, bucui nani just tak klai right. Ani kok le rom ne suppose ang khorcha banker job khayo tabu sedentary worker ang maso koi keji mairum sakha 12 কেজি nini bangate around 12 কেজি 12 কেজি ওকে 12 কেজি যদি হিনকে 30 দিনও 12 কেজি তাবো 30 দিনও সেন কয় ফাটি মাইসা 3.5 ফাটি হিংকে 30 ফাটি সেন চাও তাবো মানে পার ফাটি ফুঙ্গ দি বড় বা হর পার ফাটি বেসে গ্রাম খে সেন কালাইখা শুধু মাইনি কক Oke, nang 12 tabok nang tama 12 কেজি no jodi 90 ফাটি পাই nang jodi bak khai ne hingke 12 কেজি no जों 1200 গ্রাম খেরং সিনাইতা সিকাতে 1200 গ্রাম ডিভাইডেড বাই 90 ফাটি 90 ফাটি के नों प्रत्येक फाटिও निनि 133 ग्राम के नों जाना नांग तार माने 150 ग्राम 150 ग्राम नि कम ता किसी सा around 150 ग्राम नि किसा कम जाना abo mai abo mai oke enggak ang tahu sasine ba ang mana share khlaide ni musun ang to par phati 150 ग्राम ni sai gabang nang sa jagai to oke tabo mo thanga mai ni ko tabu romni ani nokni je ang buni nokni romi sali ani nokni no ang romi ekta khalakon ani nogo ang ani logi ani serai khorokni tai khoroksa bri sikla khoroksa ani nogo tongna enke tabuk sini nogo talo marung koi keji enke jotoni best tabok ang jeta saman ni mote enke nini mairung approximately 51 কেজি nangnai nini mas kaisani bangai nini nukungo ani nogo okay ani nogo পাঁচজনা ni bisingo khorok tham to tamna adult tai khorok ni hinke serai abo include khlain nini khorok tham ni je energy khorok ba borok including 3 বছর ni serai abo soho nini mase 50 ni hoite 55 কেজি around 51 কেজি ta asat jora ke nini mayu jodi asat ngola hanke average ngani ba ta nini 10-20% tola saka ni manu ngini manu acha abong ka marun ni ko tabu phaji toktui okay toktui ya protein hisabe chalais nai protein no ba ma bag lai nai ta protein tola angka de ba acha angka romni angno sasewana ani nogo
talo side itu pas patah tokti engka par patao 30 engka patah nurom deh engka 3-12 120 120 থেকে 150 তক্তই মান্থলি সাজাকো ডাল দাল কাসাক নুতা আবরম দি 1 থেকে 1.5 কেজি Dotok tu nilo sekarang salah kerana, mungkin ni dotok tu ni requirement besar tu, kisah satu berarti, kaisa kita kelai tu. 100 থেকে 120 টা Suppose kakak di do 100 kan dotok tu hin salah sinai. Hingkai dotok tu ni hingkai ni besar kan kelai. Every day ni dotok tu ni kaisa dotok tu yo besar anak itu. Nintok di kaisa around 67 calorie tongan ni batata. Naik lana. Nintok dia pork, pigeon, okey, di kaisa. Mana हमले अब every food item जो दिन हिसाब फाइनल नहीं के किसा difficult नहीं. Mini tok tu yo hongke nini 13 gram tong to ini 13 gram kha nini kaisa tok tu yo nini protein mungkin nini 100 kan tok tu yo nini around nini 1 kg 300 gram protein eng thangkha do kan nini energy busuk naline next to okay ini yang thangkha milk ini tok ini sorry ini tok ini angka energy kan ini energy kan 173 oke 173 angka kaisa tok tu oke actual ini actual kan tok tu busuk ngai ini 17300 ini 17,300 calorie ngai thang sikade ni tok tu ni oke abo jodi nang 3 by 30 days by back faila hanke ni busuk ni tok tu ni simin nang salai sinai ni 17300 divided by 30 okay ni every day na 576 calorie nini tok tu ni madome mai tu sikade teman हमला kaisa tok tu 173 calorie tu lekin ini calorie nini kabang ke jodi tok tu ni madome nang energy consume ung ta basically by আচ্ছা আটা जों हिसाब तो फाइलायखा ताबो जों नर्मेल आसो क्यालकुलेसन थांयावनो जों मानो बाहायके सायमाननाय जे नांमानि सायबारा गोबां जों अरो निनि कार्बोहाइड्रेट निनि फेट नि अ मानिरो गोबां कनजिउमिंगै दंखा आंनि फेमिलियाव आं आंनि न'नि बर'फोराव omo bang consume khai dongka chajagai dongka ba chawi dongka obuno easily identify khainen ta abuno rectify ba correction khainen inke जों बाहायके खायथाय आर आबरक जदि जों खायमानिया हनके जिनि बुस्थागो बबहाय जों जालरो फायमान आबुनो किसिसा इजिली जोंनो among ke bino sengya ko saka sung sini sak nok senglaya ni nango dobar khok lai tabok jotu ni sakang sung sini kaisa body weight busuk bu ngani sini siwani do amo mane ang dige salai liya body weight ang ka high sini
tabok kisah ni nopo borok rok mani pepi tangdo ke kisah sound just body weight tabok nini 100 nini je body weight tabok angka nini ideal body weight siwa ni bangi temak kainin nang ke nini je long mani no centimeter convert khaije nini aro ni hoite 100 minus 5 abo angka jot tun sai easy technique okay suppose nini weight angka long mani angka 160 centimeter Hingga 160 centimeter ni bising 100 minus Thailand ke busuk 60 okay 60 165 or 65 hingga 65 ini ideal body temperature body weight enam bisa pola ngai man hingga ini jodi asuk jora maintain ngai tong okay ini asuk kebang ke wasugani bapaya main pok hingga haisi hingga tabok nini BMI hingga kaisa teknik to abo kisah complicated teknik okay abo kan ini height body weight height divided by kg square abo alada teknik abo lo sing salah lihat ini hingga tabok suppose ini jodi 165 height ni bising ini jodi 65 kg ini tonglang ke definitely ini 165 abo busuk foot 5 foot ini sawan thanglang ke every inch is 2.54 centimeter. Okay. Mungkin ini jadi 5 foot holang ke 60 inch na. Mungkin ini 60 inch jadi holang ke 60 into 2.54 thailand ke 152 centimeter. Mungkin 5 foot ni borok ni ideal body weight busuk dengan nang 152 ni 152 minus 100 kg okay ini 52 kg 5 foot ni borok around 52 kg body weight nani nini 1 kg body weight fat hang ke fat no spend khaita bangai 7700 calorie means burn ma chikade ar mane bono ulta babe phan interpret khaima wo je 1 kg fat 1 kg dong kamu 1 gram dong kamu angka kesa boy nai mana ne ini gram asat kan jadi ini fat ngai tong hang ke ini abo asat ke bang ke seng mo khaina ni ta burn khaina ni ta ke haine bang ini seng just ini body weight by ke seng correlate khaima ta acha 1 kg adipose tissue 1 kg adipose tissue sini 7700 calorie by corresponds khaia tar mane 1 kg jodi sini bangi tong ha seng 1 kg jom kom khaile snai okay seng 7700 calories spent ma khaina to mane homale sini actually samani simi no wasu mailang kheng do haini bangi ne saka amu ke sa difficult topic inke abno seng samani bai busuk energy spend khaito abno relation no mark dikhai inke tabak suppose ka de ani requirement every day 200 and every day jo 2500 calorie ke sai tong ke every day ani 300 calorie ke deposit unto inke o deposit je ngi abo tamang nai ba abo fat tissue sabe de haro joma ang tong nai tulu khai inke u bangte ulong ke ani boh pong khanai nini blood pressure bang ni scoop bang thangnai heart disease ngani scoop bang thangnai diabetes ma ngani scoop bang thangnai cancer ngani scoop bang thangnai omu okay tabok nung jodi khakala ang tole 5 foot height ani tole 52 si weight ngani bata kintu ani tole 70 kg sing to ang tabok 50 kg sing sinai otoba 52 kg sing sinai hin jodi no wasu lang kai nung nini first of all nini suddenly samani no stop ta khai teman yang mulai ini body ini ekta pattern sama ni by custom uzak ke teluk ke nan sama ni reduce kai mana sabu sawan thang ke mai sum kani pan no so sa kom ke sum lai ye ulai asuk se mai si kri kha hing mas lai sing ta hai ke na sa thani pan atini ang asuk saya atini ang mo so sa khai pan sa sa ha ke pan teluk ke kom ke sa lai ye pang jadi in this meantime nini physical activity look ke barudi hakeshi nini ideal body to mapai okay omo salai mani main purpose ni rokno komsar wan ya
ni rok kebang ke sarwani ya ni ideal body weight ke tongoi ni kebang sama ni bangai atau kom sama ni bangai ke dia rok masa ki tongai man dino ka te wani bangai si ukok rok ini sensi pada atas ini timetable যেটা খাজাক দংমনে আউ লাই থাंनाय गसों पान्दा पाइथाक बखांसों थांनाय दंलाय मुथाकनानि सगा खरसा खरकने भिउअर्स जे सोंमु आबोनो सों इसा ककफिल माने याखौनो सों तिनिने पान्दा मुथाकलायले अर कायनै कायथाम सोंमुनुखा खरकत करona खरकनै करona नतैनो सोंलायका करona nge हामानि बुसुक दिन परे vaksin nama na abo mai binang 3 mas ulo nung corona tini test Pfizer ka negative ka hingga tini new test result nama ni 3 mas ni ulo nung vaksin nai man tabung ni sarkar ni guideline ni moti oke tai kaisa corona manjagui lum khake sakrakna bagui tamo te bobotei samung rok chathai samang le nai ni je man thok mani no nung ham khe ju sau to ham khe nung sak le raga ni bata tamani homole kabang ma manai sing tama wa sok ba sini wa sok mani ubu kisa phero wani nang do onek somi sing wa sok je jita man thok ya nami dami phol chakhi na hamai hai ko gya example roi sawanu sing angur morok ma ke pai cha phanu anguro kintu 63 calories kintu thali jita luket bazar manu ani nogo bo engo payai fan simon wai som suke abole 110 calorie to every 100 gram okay sao nail hangka angur apel linte nini banana jeta thali go kabangma ke energy bangku hapana nini jeta anguro mam thogu abo jeta phano thali mam thogu ya thali jeta mam thogu abo bo nini anguro mam thogu okay hani bangi na haki saja goje ফল লঙ্কা সং সাবরং না সাওয়ানি বাবা হাপানো সিজনাল ফ্রুট যেটা নিনি এরিয়া ও মানথগু নাবক যেমন তিন এরিয়া ও সং থাইচুক মানথক দং থাইপক মানথক দং সাবুক মানথক দং আবুনো সালায়ানি বাতাসম থাইক্লো মাফ্রো থাইক্লো সাদি কামরাঙ্গা মাফ্রো কামরাঙ্গা সাদি থেন্ত্রই মাফ্রো থেন্ত্রই সাদি কমলা মাফ্রো কমলা সাদি আবুতি একে जों যে মানে সিজনাল ফ্রুটস মাই দং মানি আবুনো जों সালাই দং মানি বাবা ওকে মানে amo sagragna ninki phol no masane haibo ko gya अधिकांश समय जों तमाम लोग के जों तै ठीक मते निया इंगे तैबो किसा थिति के नवानि बाता नंजे सावानि मुसुमानि नि नंजे नगो मामानि नंजे सामासक सादि इंगे तलक के नों साग्रागनाय इंगे आबो नो तै आसक गोबां के तावा नाजा ओके माने नंगरो सानानि नायमागे सिन जे नॉर्मल डाइट नॉर्मल सिन जे चामु नु आबो नो जरा मते kaham ke tai tong khang ke nung ara extra kuno diet chart follow khainani nangya mani kok tung kata okay ora tai kaisa sini pressure normal accurate ton na bagai tamo sai tong liman abule nung ang ala taba bi sasinai tama sawani bata hake salia hapano pressure normal khayan inke nung ni body weight no normal ke tong hang ke ini blood pressure kabang ngani just chances amo nung 40 to 50% kom khaiman jara blood overweight nai ro obese borok ro petlama ke tonai ro borok blood pressure kabang ke majagan scope kabang tarmani haya je ekdom patla bahakrei karama borok blood pressure majagya hai biya borok majag hapono chances probability যে বরক মুটু খে তনে র বকো খাজাক খে তনে র ওভারওয়েট খে তনে র নি ব্লাড প্রেসার কবাং খে মাজাগান বাংকে নং নিনি যে সামানি নো সাবো তংদি হাফন নং ওভারওয়েট তাং দে নিনি নরমাল বডি ফিট খে তংদি তে নং যদি কাহা খে এক্সারসাইজ খায়ে নং ফিট খে তংমাল হাংখে তাবক নং বডি আইডিয়াল বডি ওয়েট বিন হবো নং হাই 100 মিটার সাসে খারমায়া হাই 50 মিটার খাল হাংকে হাই রাগমা লেফুলে কুসিন তংকে তার মানে নিনি বডি ফিট ইয়া ओके नों माने फिट के जदि तंग हांके नों ब्लड प्रेसार माजागानि चान्सेस तेसानो कम थां हाइदि फायदाया तिनि पान्दाना अरनो मथाकनानि बखाखो जों थांनानै दायथ' सुमुंगा एमन बेसिकि चुकरै तिनि हामबाय आदा ननो अजरानो कारगै सिनि तिनिनि पान्दानो नायथ' तकखे नों ख्लाइमनि बागै बिसकनि सालगो
जों अबहायनो तेबो पदरे पत निनि हेल्थ इशू टक सुतु बु जों फायनाय सिनि लोगो दंबायदि जों बे गोरोंनि दंबायदि सयाबो सिनि सुबाय नर गोरोंनि दंबायदि जतनो नाखायनो हाय गासैबो खुलुमा याफोर सिनि पावनानै सोंगरनो थाखाय सिनि आटा दोनो हामबाय हामबाय मेलाइके हामबाय जोंनो खालामनिबा